Ay na, Matias. Ay, imbag taada ka pa dito yung manong. Ni, malimon Matias. Apay nakaumay ka. Imbag ta naabutan pa itoy. Win manong taadamang kumati bagak. Inji ko nung ibagang Matias. Kuha, manong, bumuludak pa lang kumati pagrotak no bigat. Di mo't nagdakal yun naglakwam medical man. Apay nang ipanamngay. Imbayad amin ni bakit ko je parcel na manong. Baybay aklatan ata pagpapintas na may. Nako. Tata, problema tayo pagruta mon. Win nga rod manong, ultimo jay brief nga kunak nga orderin na. Ngimdinak pa'y pulusmit, ingga gatangan. Tata, wanan ti usarekon. Jesus. Di awan nga orti brief mo. Awan nga rod manong, iso nga binalbalkot ko pa lang ati supot ti arena. Ay na, Matias. Nay, alaim nga orda ito, hita ko ah. Pagrutam, kani kagumatang ti brief mo. Nay, Salamat unay manong. yung kagumatang ti brief mo. Ta ikatimun day ta, imbalkot mo nga supot ti arena.